স্বরলিপি ভজন দলটিক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम तत्सत्। नमस्कार सुप्रभात। आज ব্যতিক্রম ব্যস্ত और ভাইভবনে आयोजन करा এই পবিত্র और অভিনব অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থকা মাননীয় অতিথিবৃন্দ মই খুশিকা মৃগাশ্ৰীৰ পুনৰবাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। आज हमारे बीच उपस्थित है स्वामी शंकराचार्य गोवर्धन पीठ स्वामी अधोक्षानंद देव तीर्थ जी और आज गोवर्धन मठ के 144वें शंकराचार्य ब्रह्मलिंग स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की 28वीं पुण्यतिथि है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है स्वयं पूरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य महाराज स्वामी अधोक्षानंद देव तीर्थ जी जो इस वक्त गुवाहाटी में चतुर्मास का व्रत पालन कर रहे हैं। आइए हमारे स्वामी जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। और অনুষ্ঠানটিৰ আমি আগবাঢ়িছো অন্য এটি ভজনৰ সৈতে। আৰু এটি ভজন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ মই পৰিণীতা তালুকদাৰ দেৱীক অনুৰোধ কৰিছো। इधर ही ज्यादा दिखाओ तुम।
Ladies and gentlemen, today it's an auspicious day for all of us. It's very rare to have witnessed the blessings of such a divine person amongst us. Today we will be guided with different insights about life, love, universe, and spiritualism. And I hope that today all of us are opened to new dimensions. আশা কৰিছো যে আজিৰ অভিজ্ঞতাই আমাক জীৱনৰ প্ৰতি এটি নতুন ধাৰা সৃষ্টি কৰে যে জীৱনটো আমি যেন এটি নতুন দিশেৰে আমি চাবলৈ পাৰোঁ। সেয়েহে আজি স্বামীজী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু আশা কৰিছো তেখেতৰ জ্ঞান আৰু আশীৰ্বাদৰ সৈতে আমি জীৱনৰ বিভিন্ন যান্ত্ৰিকতা জয় কৰিব পাৰিম আৰু জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যা সৈতে আমি যুঁজ দিব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ লগতে মই মঞ্চত পুনৰভাৱে আমন্ত্ৰণ জনাইছো অন্য এটি ভজন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ পৰিণীতি তালুকদাৰ দেৱীক। Hello. Best to you. Hello. अलग करेक्टर